le titre d'un film de cinéma en couleur. Word, what's the word? Action. Action, action! Truffaut a fait mieux qu'un chef-d'œuvre. Stallone is back as Rambo. Si te gustan las sorpresas, prepárate. Le Festival de Cannes, l'événement médiatique que le monde entier nous envie. Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour! Teaser, teaser, quel drôle de nom pour définir un certain style de bande-annonce. Teaser, du verbe anglais to tease, que l'on pourrait traduire par taquiner, asticoter, disons même allumer. Par exemple, to tease, accolé avec le verbe to strip, veut dire dévêtir, enlever, arracher, et a donné le mot striptease. D'ailleurs, le striptease ne serait-il pas la bande-annonce de l'amour, chargée d'éveiller chez le spectateur le désir, désir d'en savoir plus, désir d'aller plus loin. Mais revenons au cinéma. Le teaser est donc ce tout petit film d'un genre particulier, puisqu'à la différence de la bande-annonce traditionnelle, il n'est fait d'aucune image du film, ni ne raconte le film, mais interpelle directement le spectateur à propos du film. Il éveille sa curiosité, capte son attention et provoque chez le spectateur quelque chose qui se situe entre le désir, l'agacement, la curiosité. Il l'asticote, le titille, le chatouille, le gratouille. Les mots me manquent pour donner la définition d'un bon teaser. L'un des meilleurs teasers fut inventé par Étienne Chatiliez, publicitaire de génie autant que cinéaste, et qui réalise pour la promotion de son film Tati Daniel cette minuscule séquence avec Cilla Shelton et un slogan qu'il avait imaginé avant même de tourner son film. Tati Daniel, vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà. Urgent, recherche personne sérieuse, 3 premières semaines de juillet, pour garder dame âgée, référence exigée. Après La vie est un long fleuve tranquille, voici Tati Daniel, le nouveau film d'Étienne Chatiliez. Tati Daniel, vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà. Sorti le 4 avril. Si je veux. Le teaser permet aussi de ne rien montrer d'un film, parce qu'on ne veut pas déflorer les personnages, ou pire, que l'on n'a aucune image du film. C'est le cas en 1984 pour le premier film de Rob Reiner, qui signera plus tard Des hommes d'honneur ou Le président et Miss Wade. Son tout premier film s'appelle Spinal Tap et raconte la véritable histoire d'un groupe de rock qui n'a jamais existé. Ne voulant surtout pas dévoiler le film, Rob Reiner préfère nous projeter un court-métrage sur la fabrication du Gouda en Autriche. Voici l'un des sommets de l'histoire du teaser au cinéma. Regardez. Hi, I'm Rob Reiner. I've just directed my first feature film for Embassy Pictures. It's called Spinal Tap. It's a comedy about a British rock and roll band. I'd love to show you a clip, but as you can see, we're still editing here. I know I should show you something, and I found this piece of film lying around the editing room. It's not from my picture, but I think you'll find it interesting and quite informative. The call of the Alpenhorn echoes across the Danskin Peninsula, part of Denmark's cheese belt, signaling to all those with nothing better to do the start of Scandinavia's happiest tradition, the Kjelgenfjorst, or Cheese Festival, or Jørgenvelk. Cross-country cheese rolling, requiring years of experience to handle these 100-pound wheels of Edam. The 4-century history of this challenging spectacle has seen only one serious accident, when a spectator was fatally crushed by a runaway Gouda. There are displays of amazing artistic skill, like cheese blowing. And just for laughs, an answer to the age-old question, are you putting cheese in your pants, or are you just glad to see me? The winner! And as the jubilant day fades into another suicide-filled Scandinavian evening, the festival-goers crown the king and queen, truly the royalty of cheese. Now, you understand, my film is nothing like this. My film is a comedy. It's about rock and roll. There's no cheese. Well, you'll see for yourself. What do you think? Maybe I shouldn't have shown him the cheese thing. Don't worry about it. You can always cut the cheese. Right. On ne peut évoquer l'histoire des teasers au cinéma sans penser à l'extraordinaire bande-annonce réalisée par l'un des plus grands producteurs du cinéma français, Alain Save, pour le lancement du film Détective de Godard.
Nous sommes en 1985 et Godard, venu à Cannes présenter son film, reçoit une tarte à la crème en pleine conférence de presse, pendant que son producteur réalise cette bande-annonce qui reste aujourd'hui la référence en matière de teaser. Regardez bien et écoutez. Si, on va y aller. Non, j'irai pas. Si, on va y aller. Non, j'irai pas. Si, on va y aller. Non, j'irai pas. Ne faites pas comme cette salope. Allez voir Détective. Le nouveau film de Godard. Avec Claude Brasseur, Nathalie Baye et Johnny Hallyday. Salope. Film 14h, séance 15h40, 17h55, 20h05, 22h15. Samedi, séance supplémentaire vers 0h30. La meilleure des bandes annonces, c'est celle qui interpelle directement le spectateur, qui le fait réagir. Et c'est ce que nous vous racontons dans notre histoire de la bande annonce. Opzione 2. Per la bancarella vicina un narghilè e fracassarlo sul mesoencefalo della mamma di Marco. Semplicemente. A sapere che cos'è il mesoencefalo glielo È spaccheremo. la parte che sta fra il poliencefalo e il bassoencefalo. Ah, perfetto. Allora, in mezzo encefalo, no? Va bene. Opzione 3. Invitare la mamma di Marco ad uscire la stessa sera, considerato che ella è davvero una gran ballona. Professore, La risposta sarà positiva. Esatto. In ognuna delle precedenti opzioni, chiediamoci o studentelli, all'elemento A succederà la stessa cosa che capita alla turbina che sfrutta le correnti delle maree, e cioè gli gireranno le pale. A furia di aspettare per comprare la frutta. Facendo scaturire la famosa energia giapponetica. Non è un'energia. Vabbè, in effetti sarebbe cinetica. Comunque i cinesi e i giapponesi si assomigliano. Per Esatto. cui giapponetica va bene lo stesso. Va bene. È vero, mio caro, abbiamo scoperto che la scienza ancora una volta ha trionfato. Io la trattengo ancora un attimo. Mi dica. No, perché lei mi parla di globalizzazione dell'energia, però. E poi va al mercato, scusi, È il mercato globale, appunto. Ah, il mercato globale. Ah, il mercato globale, mio caro Oliver. Non avevo capito niente. CD allora. masterizzati. No, non magliette finte delle squadre di calcio. Ma non si fa, Tarocchiamo tutto. Sì. Bancarelle senza licenza. Non si fa. Extracomunitari senza permesso di soggiorno. Ma non è vigili urbani corrotti. Ma neanche questo. Ah sì, è tutto un bel mondo, un bel ambiente. Anche professori senza licenza di professare. Può capitare. Anche giovani bradipi senza donne. Non farlo, cosa. È Stax che ce l'ha imposto. Io scarico il barile, è Stax che ce l'ha imposto. È il momento della boy band e te lo annuncio bene. In diretta dallo Scappuzzino, detto anche studio marrone, non per il colore dei muri ma per l'odore, Marco e Lucio. Io scappo.